You're thinking about to write a book about quotes. Just spill one of your quotes. Mistakes are stepping stones to learning. Here's my quote. If you like it, you can put it on your book, okay? Trust fat guy for a good food. How about that? I don't like eating. You don't like eating? Hi, I'm Kayla. I'm author of the week. And I'm Sogi, your host. Give a round of applause for Kayla. Library sekolahnya Kayla keren banget. Kita lagi ada di Hope Academy, betul? Dan Hope Academy di belakangnya udah ada 2 sertifikat dari Karya Raya. Dan ini salah satunya karena karya dari Kayla yang ada di depan kita. This is your first book, Pixie the Golden Girl. Yes, tell me about it. Pixie is the golden girl because she stays really good. So, what's the story about? Pixie comes home from the supermarket Mm-hmm. and her mom tells her that some of the kids went to her house and they think her dog is a ghost. Oh, talking about dogs, katanya Kayla ini itu terinspirasi dari pet dognya. Ada siapa aja namanya? Ginger, Ginger, Leia, Leia, Fluffy, Fluffy. Kira. Okay, and which one is in this book? Leia, Leia. What the color of Leia? white, White. Jadi disangka hantu Leia ini padahal anjing, dari 4 anjing kamu itu, which one is your favorite? Ginger, Ginger. Why? karena dia baik. Baiknya dog sama orang apa bedanya? Dia suka dielus-elus. Suka dielus-elus. Kalau orang yang baik suka dielus-elus juga. Enggak. Oh, okay, now this is her second book, Pixie and the Pair of Wings. Tapi teman-teman lihat bedanya. Yang ini handwritten, yang ini type. Kenapa berubah? Karena kalau nulis capek. Tos dulu dong. Karena kalau nulis capek sama. Om Sogi juga kalau nulis suka capek. So what's the second book about? Pixie is going on holiday and a fairy gives her a pair of wings. Wow, Kayla ini ingin bercerita tentang gadis yang sangat baik sekali bernama Pixie yang sepertinya bisa menjadi banyak contoh ya buat banyak anak ya. Iya. Oke. Is there any testimony from your friends or family who read this book? Mereka suka. How do they like it? Banyak yang mau borrow tapi nggak boleh. Dari bayi ya, Kayla itu memang dibacain bukunya sering banget. Tuh dia udah mulai rada bisa bicara. Dia sok-sok baca buku gitu, tapi ngarang isinya nggak tahu apa. Bawa ini, bawa itu, cerita ini, cerita ini. Dari situ kita sadar bahwa kayaknya anak ini tuh imajinasinya lumayan hebat ya. Sebenarnya setiap anak itu punya talentanya masing-masing gitu ya. Bagaimana cara kita untuk mempush anak itu biar bisa mengembangkan talentanya, itu yang terpenting gitu. Jadi menurut saya sebagai orang tua kita harus selalu support gitu. Okay, so this is the only books ever print. Sometimes I print my stories tapi nggak pakai cover. So it's very personal book. Jadi teman-teman beruntung banget kalau bisa baca kedua bukunya Kayla ini online ya. Bisa dibaca online soalnya. Pada saat itu saya meminta anak-anak untuk menulis fabel, kemudian informatif teks. Dan dari situ saya melihat skill Kayla bisa menulis dengan baik. Dia juga sangat senang sekali membaca. Jadi dari membaca itulah dia punya skill dalam menulis ini. Have you ever think about to write about animals? When I was young, I wanted to be a writer for fable stories, but now I don't want. Is there any particular reason? Because I watch a lot of fable movies, and sometimes the animal gets But you can make a story that no one gets in the story. tapi masih sedih. That's why you write about the goodness of human and fairies. Yeah. You don't want to write another book? Mau Oh, mau. Okay. What kind of book? about dogs. You have 4 dogs. Maybe you can write 4 books for each dog. Now we have a challenge. Karena Kayla ternyata jago banget ngetik, we're gonna have typing contest. Let's go. Large, the, like, word, so, see, salah.
Ya, still. Tuh. Aduh, memang aku tidak bisa mengetik. Selamat ya Kayla ya. Sebelum kita berpisah ada satu quote terakhir dari Kayla. Be a person who is always fighting for the right, no matter how hard it gets. Kayla, typewriter of the year.